रमेश तार घर को फेरुथिबा बेले देखिला गाँव रे किछि लोक रुंडित होई छिड़ा होइचंती। एहा देखि से सेठारे रहिला ओ कहिला, अरे सुरेश भाई कौन होइची? गाँव रे आज एते भिड़ काहींकी? ओ तुमे माने एपरी एठारे रुंडित होई कौन कथा हेउच मते टिके कहिबो कि? कौन कहिबि रे रमेश, आम रघु आम जी एई 2 वर्ष हेबो बा होइतिला ता स्त्रीटा मरीगला। खाली से एकला मरिनी रे, ता पेटरे थिबा 9 मासर छुआ मध्य मरीगला। एबे कौन बीतुथिबो ता उपरे सेटा केही बुझी पारिबेनी रे। हे प्रभु, कौन हेउची आम गाँ प्रति? काहींकि से रघुआटाकू एते बड़ दंड देल प्रभु? से बिचराटा केमिति बंचिबो एबे? एसबु कथा शुणी सेठारे थिबा गोटिए बुढ़ा कहिला, अरे गाँ बाला, रघुआ स्त्री पेटरे गोटिए छोट छुआ थिला, ओ से मरीगला। या माने एया रघुआ स्त्री एबे छुआ सेका डाहणी होई जिवो। ओ प्रत्येक राति रे तारो छुआ को सेकिबो। अरे ए मौसा, तुमको टिके खराब लागुनी? तमे एपरी समय रे एमितिका कथा कहूच? गोटे लोकर स्त्री और छुआ मरी जाइची, एबे पूरा गाँ दुखरे थिबा बेले तमे एपरी बाज्य कथा कहूच? अरे तम जमाना रे एपरी बाज्य गप चलुथिला, हेले एबे से सबु कथा कही लोकंकु आउ डराउनी। एहा सुनी मौसा जनक चुप होई गले ओ ए पाखरे रघुआ ता स्त्री रो जुई पाखरे रही दुखरे कहिला, अरे स्वप्ना, तमे मते छाड़ी पळाइलो। एबे मु केमिति एकला बंचिबी ओ का साथीरे दुनिया देखिबी? तम जीवा दुख मते पूरा भितरु भांगी देउची। तेणु तमे मो पाखकु फेरी आसो स्वप्ना, मु तुम बिना बंची पारिबी नाही। अरे ए रघुआ, तू जमा भी मन दुख करना। जहा हेबार थिला ताहा तो होई गला। एथिरे आमे किछि करि पारिबा नाही। एपरी लुह गड़ाई तोर स्त्री को मने पकाइले क्षति केवल तोर हेबो। तेणु बेसी भावना ओ निज मन को बुझाइबाकू चेष्टा कर। ए रघुआ, तू एबे बुझी पारिबुनु मो सिचुएशन। तेणु तू मते किछि समय एइठारे छाड़ी दे। मु मन खोलिकी कांदिबाकू चाहूची। दयाकरी मते एकला छाड़ी एठारू पळा। हाउ, तू मन खोलिकी जेतिकी कांदिबा कथा कांद, हेले घर को फेरिबा परे सबु कथा भूलिबाकू चेष्टा करिबू। एपरी कही अजय सेठारू पळाई आसिला एवं धीरे धीरे समय गड़ी राति होईगला। एवं राति हेबा परे गाँवर किछि छुआ फीस्ट करिबाकू जंगल आसीथिले। अरे सांग माने देखुछ तो, आम कुड़ियामी पाई आजी केते राति होई गलानी फीस्ट करिबा। एते डेरी रे आमे केबे भी फीस्ट करि नथिले। आमे एबे आइंस रांधिबा। जदि ए बास्ना रे कोनोसी वन्य जंतु आसीगला ना, आमर अवस्था खराब होई जिवो। हौ हौ, आउ बेसी विलंब न करी देलो देलो डियासुली, मु चुली लगाई भात बसाई दिए। भात शीघ्र शीघ्र हेले आमे चिकेन बसाइबा। एहा सुनी रॉकी बैग अंडाळिला, हेले ताकू डियासुली मिलिला नाही। तेणु से कहिला, अरे धेत तेरिकी, मु डियासुली आनिबा पाई भूली गली। एबे कोन करिबा सांगो? ए जंगल भितरे केउंठी निया आनिबा? अरे तू केड़े बाजे पिला डाकी रे? तते मु बारंबार कहिली सबु जिनिस गोटी गोटी करी चेक करी आनिबू, हेले तू को हिसाब रे डियासुली आनिनु? एबे केमिति फीस्ट करिबा कथा कर। बिकी एतिकी कहिची। हठात रॉकी देखिला किछि दूर रे धुआं बाहरिला परी देखागला। एहा देखि से टिके खुशी होई कहिला, अरे सांगो, कोन मो रागुच? कथारे अछि परा, जदि मनरे किछि करिबाकू इच्छा थिबो ताहाले ताकू सदाबेले भगवान साहाय्य करिवे। हेई देख, किछि दूर रे धुआं बाहरुची। या माने एया आम परी आउ किए बोधे जंगल रे फीस्ट करूची। तेणु तू एइठारे 5 मिनिट अपेक्षा कर। मु एई गली ओ एई निया नहीं आसिली। एकरे भूल करिचु ओ तापरे भी एपरी फुटाणिया कथा कहूचु। हौ, आउ एबे विलंब न करी शीघ्र जा ओ निया नहीं कि आस। सेते पर्यंत मु चिकेन धोउची। एहा सुनी रॉकी धुआं आसुथिबा जागा आड़ू को गला ओ किछि बाट चली से निया जलुथिबा जागा पाखरे पहुंची गला। ओ किछि दूररू देखिला सेठारे केही भी फीस्ट करू नाहंती। एहा देखि ता मनरे टिके भय आसिला। तेणु से कहिला, अरे मु तो भाबिली जंगल रे किए गोटे आम परी फीस्ट करुथिबो, हेले इए कोन? सेठारे किछि काठ जळुची।
ଏଟା ଆଉ ଜୁଇଁ ଜଳୁନି ତ? ଆରେ ଓ ଭାଇ, ସେଠି ନିଆଁ ପାଖରେ କିଏ ଅଛ? ମତେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବ କି? ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରିବୁ। ସେ ଏପରି କହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ନିଆଁ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଆସିଲା। ଆରେ ଏ ଭାଇ, ଯେତେ ନିଆଁ ନେବା କଥା ମନ ଭରିକି ନେଇଯାଅ, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ନିଆଁକୁ ନଇଁକି ନେବ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସି ନିଆଁ ନେଇଯାଅ, କାରଣ ମୁଁ ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ରକି ମନରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଓ ତାକୁ ଏପରି ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ଏପରି କଥା ଆଗରୁ କାହା ପାଖରେ ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଆରେ ଏପରି କଥା ମୁଁ କାହା ପାଖରୁ ଶୁଣିଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଛି? ଆରେ ହଁ, ଏପରି କଥା ମୋ ଜେଜେ କହୁଥିଲେ। ଓ ସେ କହୁଥିଲେ କି ଡାହାଣୀମାନେ ଏପରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ତାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କୁ ସେକନ୍ତି ବୋଲି, ଓ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଆଁ ମାଗେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ନଇଁକି ନେବା ପାଇଁ। ୟା ମାନେ ଏଇଆ, ଏଟା ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ରକି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରେ ନିଆଁ ଜଳାଇ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ତାର ଛୁଆକୁ ସେକୁଥିଲା ଓ ସେ ଡାହାଣୀ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ବରଂ ରଘୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ। ଓ ଏଠି ରକି ଆସି ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ଚାଲ। ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ମରିବାଟା ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଫିଷ୍ଟର ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ଚାଲ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁ ଏପରି ଧଅଁସି ମହସି ହେଉଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ହୋଇଛି? ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମକୁ କହ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ନିଆଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଓ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ତାର ଛୁଆକୁ ନିଆଁରେ ସେକୁଥାଏ। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ପଳାଇବା, ନହେଲେ ଏ ଚିକେନ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଡାହାଣୀ ଏଠାକୁ ଆସିବ ଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରି ଖାଇବ। ଆବେ ରକି, ମଦ ତ ଏଇଠାରେ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ମଦ ନ ପିଇ ତୋତେ ନିଶା କେମିତି ହୋଇଗଲା? ଆରେ ପାଗଳ, ଆମ ପରି ସେଠି କିଛି ଛୁଆ ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ଓ ତୋତେ ଡରେଇବା ପାଇଁ ସେ ଏପରି ମଜା କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ତୁ ନ ଡରି ଏଇଠାରେ ରହ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଆଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସେଠାରେ ଡାହାଣୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଫିଷ୍ଟ କରନା କିମ୍ବା ସେଠାକୁ କେହି ନିଆଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉନା। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରୁ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯାଉଛି। ରକିର ଏପରି ଡର ଅବସ୍ଥା ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଷ୍ଟ ନ କରିବା ଜିଦ୍ ଦେଖି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସେଠାରୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରକି ଅଜୟ ଓ ବିଜୁକୁ ନେଇ ରାତିରେ ଡାହାଣୀ ଛୁଆ ସେକୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଜୟ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କହୁଥିଲି ପା ଏଠାରେ ସେ ଡାହାଣୀ ନିଆଁ ଜଳାଇ ତାର ଛୁଆକୁ ସେକୁଥିଲା। ହେଲେ କାହିଁ ଏଠାରେ ତ କିଛି ବି ଅଙ୍ଗାର କିମ୍ବା ପାଉଁଶ ନାହିଁ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଦେଇଛୁ ବୋଧେ। କହିଲା କ'ଣ ନା ଡାହାଣୀ ତାର ଛୁଆକୁ ସେକୁଛି। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ବହୁତ ମଜା ଉଡ଼ାଇ ଦେଲ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ। ତମେ ମୋ କଥାକୁ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ଯଦି ତୋର ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ରାତି 11ଟାରେ ଏଠାକୁ ଆସ ଓ ଏଠାରୁ ନିଆଁ ଆଣି ମୋତେ ଦେ। ହଉ, ମୁଁ ତୋର କଥାରେ ରାଜି। ମୁଁ ଆଜି ରାତି 11ଟାରେ ଆସିବି ଓ ଏଠାରୁ ନିଆଁ ନେଇ ତୋତେ ଦେବି। ହେଲେ ୟା ବଦଳରେ ମୋତେ ତୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେବୁ। ଯଦି ଏକଥାରେ ରାଜି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ରାତି 11ଟାରେ ଏଠାକୁ ଆସିବି। 1000 ଟଙ୍କା କ'ଣ, ମୁଁ ତୋତେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ବାସ୍ ତୁ ଖାଲି ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ଓ ନିଆଁ ଆଣି ମୋତେ ଦେବୁ। ଓ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କିମ୍ବା ଡାହାଣୀ ତୋତେ ମାରିଦେଲା ତାହେଲେ ମୋର ଜମା ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏକଥାରେ ରକି ରାଜି ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ରକି, ବିକି ଓ ଅଜୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଓ ତାପରେ ଅଜୟ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ରକି, ଦେଖ ଏବେ 11ଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଠାରୁ ଯାଉଛି ନଈ ପାଖକୁ ନିଆଁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ 2000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ିକି ରଖିଥା। ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆଇଲି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଆଜି ଖାଲି ଖାଲିରେ 2000 ଟଙ୍କା ହାରିବୁ ରେ। ଅଜୟ ମୋର ସିଂହ, ତୁ ଯା ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଧରିକି ଆସ। 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ଅଜୟ ବହୁତ ସାହସର ସହ ନଈ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ସେ ନିଆଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ତାର ଛୁଆକୁ ସେକୁଛି। ଅନ୍ଧାର କାରଣରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଅଜୟ ନ ଡରି କହିଲା, ଆରେ ଏ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ନିଆଁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବ କି?
निआं नेले मु सिगारेट टाणिबी। अजय एपरी कहवा पर कौनसी उत्तर आसिला नहीं। यह देखि अजय को टिके डर लगिला। तेणु से डरी डरी मने मने भाविला, अरे ए स्त्रीलोक कौन किछि उत्तर देउनी। मो सांग रकी आउ सत कथा कहूतिला कि एटा गोटे डाहाणी बोली, तेणु मते टिके भलरे देखिबाकू पड़िबो। से एपरी भाबी टिके भलरे देखिबाकू लागिला ओ देखिबाकू पाइला जे ता सांग रकी सत कहूतिला। माने से स्त्रीलोक गोटे भयंकर डाहाणी जे कि तार छुआ को सेकु थाए। यह देखि रकी डर कहला, डाहाणी अरे मते एठार शीघ्र जावाक पड़िबो, नहले डाहाणी मते एठार चोबाई चोबाई खाई जिवो। एपरी कही अजय सेठारु शीघ्र पलाई आसिला ओ तार सांग मानक पाखरे पहुंची कहला, अरे सांग रकी दयाकरी मते क्षमा करी दे रे। मु तोर कथा को विश्वास कलिनी, हेले मु मो निज आखिरो देखिकी आसिली गोटे डाहाणी तार छोटे छुआ को सेकु थाए। विश्वास कर, मु जदि ता पाखरु निया आनी थांती किंबा अल्प समय सेठारे रही थांती ताहले मोर मृत्यु आज फाइनल हो जाई थांता। सांग मु तते प्रथमरु ही कहितिली सेठारे गोटे डाहाणी अछि बोली, हेले तू तो अमान्यटा मो कथा को मानिलु नाही ओ टंका लोभरे सेठाकू चली गलो। हेले मु गोटे कथा बुझी पारुनी, से डाहाणी हाबुड़े जी पड़े डाहाणी तार किछि ना किछि क्षति करे, हेले से तोर किछि क्षति न करी छाड़ीदेला काहींकी। रकी एपरी कहला, प्रकृत रे से डाहाणी तार छुआ को सेकिबा कामरे व्यस्त थिबारु से अजयर किछि क्षति करिला नाही। अजय डाहाणी देखिबा कथा ता परदिन सकाळे गाँव रे सबू जानिगले। तेणु बुढ़ा मऊसा रमेश को कहला, अरे रमेश शुणिली तो गाँव रे सबू कौन घटीगला काली। अजय नई पाखकू निआं आनिबाकू जाइतिला ओ सेठारे देखिला डाहाणी तार छुआ को सेकुथाए। प्रकृत रे से डाहाणी हेउची रघुआर स्त्री। मु तते सेदिन एकथा कहितिली, हेले तू मोर कथा को विश्वास कलुनी। एबे देखिलु तो कौन हैला। अरे मऊसा मते लागुची तुम मुंडटा खराब होई गलानी, कारण जेउ दुई जण डाहाणी को देखिचंती माने रकी ओ अजय से दुईटा हेउचंती आम गाँर सबुठारु घोड़ा मधुआ। से दुई जण मद पीबा परे तांकु आउ रास्ता घाट देखा जाएनी। से दुई जण बोधे कोनोसी गछ को देखी डाहाणी बोली भाबिथिबे। हई रे रमेश, अजय भी एपरी रकी कथा को विश्वास न करी नई पाखकू राति 11टारे जाइथिला ओ डाहाणी को देखिला। तू जदि ठीक एपरी डाहाणी को विश्वास करूनु ताहले आज राति 11टारे नई पाखकू जा ओ प्रकृत कथा कौन जानिया। एकथारे रमेश राजी होईगला एवं राति 11टा हेबा परे से नई पाखकू गला ओ देखिला गोटे जगार निआं जलुछि। तेणु से निआं पाखकू जाई रहिला। हेले एथर डाहाणी तार छुआ को सेकु नथिला बरं सेकिबाकू जाउथिला। से रमेश को देखी बहुत जोरे रागी गला ओ कहिला, होई रे मूर्ख मनीष, तमे सबू मते टिके शांति रे मो छुआ को सेकिबा पाई देबनी। आज मु तते मारिबे, तू मला परे जाई गाँ लोकंकर भय जात हेबो एवं सेमाने एठाकू आसीबे नाही। डाहाणी एतिकी कहिछि कि नाही, हठात तार स्वामी आसी सेठारे पहुंची गला ओ कहिला, अरे ए स्वप्ना तमे मल्ल बोली कौन तुम मानव पणिया को भूलीगल। अरे ये हेउची रमेश भाई, तुमे किपरि यांकू मारिबा कथा भाबुच। ए जागा हेउची मनीष मानकर चलिबा जागा, तेणु तुमे ए जागा छाड़ी कुआडे पळाओ। यह शुणी डाहाणीर मन परिवर्तन होईगला ओ से सेठारु अदृश्य होईगला।